जय जगन्नाथ पे तुमको मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत पे तुमको आज मु मेजर 3 पॉलिटिकल साइंस पढ़ी पूर्व आम देखते नास्ति सूचक बा नकारात्मक स्वाधीनता आम मैंने जो द्वितीय दृष्टिकोण अनुसार अधिकार ये पर्यटन आम सारी तो आज क्लास आम देखिए कि द्वितीय दृष्टिकोण अनुसार अधिकार अर्थ मैंने पर जहाँ जहाँ रही आम देखा तो अध्ययन करी चल पे क्लास को स्टार्ट करवा तो पे द्वितीय दृष्टिकोण अनुसार अधिकार अर्थ पसंदर स्वाधीनता गोटे द्वितीय दृष्टिकोण अनुसार अधिकार अर्थ हो पसंदर स्वाधीनता। उदाहरण स्वरूप मिल्टन फ्रीडमैन पुस्तक पुंजीवाद और स्वाधीनता 1922 जहाँ लिखिदे से वर्णना कर आर्थिक स्वाधीनतार अर्थ बजार में पसंदयोग्य द्रव्य किणवार स्वाधीनता, खाउटी द्रव्य पसंदर स्वाधीनता, श्रमिक काम और पेशा बाछिबार स्वाधीनता और पुस्तक प्रस्तुतिकर्तार सामग्री सह नियुक्ति देवार स्वाधीनता। माने जो पुंजीवाद और स्वाधीनता से कहते आर्थिक स्वाधीनतार अर्थ बजार में पसंदयोग्य द्रव्य किणवार स्वाधीनता, खाउटी द्रव्य पसंदर स्वाधीनता ये भाव रही। पसंदर अर्थ व्यक्ति विभिन्न मध्य बिना प्रतिबंधक स्वेच्छाकृत भाव में मन पसंदर द्रव्य को आपणार करना माने पसंद हो माने करना बिना विभिन्न मध्य से विभिन्न प्रतिबंधक अर्थ निज मन पसंद द्रव्य को आपणार करने। स्वाधीनता विषय आलोचना करने समय यार नकारात्मक धारणा संबंध में पार्थक्य दृष्टि देवा उचित यथा बाह्य पसंद प्रतिबंधक अनुपस्थिति और दक्षता हासिल कि सुजोग सृष्टि प्रचलित शर्त अन्यत्र कार्य कर स्वाधीनता और प्रकृत यह करने सक्षमता मध्य पार्थक्य को नकारात्मक और सकारात्मक स्वाधीनता मध्य पार्थक्य भाव विवेचना करे। जिते आम जो पार्थक्यटा दृष्टि देवा उचित जिते बाह्य प्रतिबंधर अनुपस्थिति और दक्षता हासिल कि सुजोग सृष्टि प्रचलित सत्य अन्यत्र कहले कार्य कर स्वाधीनता और प्रकृत यह करने सक्षमता मध्य पार्थक्य को आम नकारात्मक व सकारात्मक स्वाधीनता मध्य पार्थक्य भाव विवेचना कर कौन कार्य करने आर्थिक क्षमता कि अन्य दक्षता थी मैं जेको कम कला आर्थिक अर्थ दरकार और दक्षता दरकार। उदाहरण स्वरूप जब कौन व्यक्तिर आर्थिक सच्छलता नथिबो ताले ताको स्वाधीनता प्रदान कले से कार्य समापन करने सफल हो ना सी तार जब आर्थिक क्षमता नहीं स्वाधीनता देने से कार्यटा करें। राजनैतिक तत्वविद मैंने स्वाधीनता फलप्रद करने परिवेश और यार नियंत्रण मुक्त धारणा मध्य क्वचित पार्थक्य दर्शाई। जड़े भकिला मनुष्य जी कि आईन दृष्टि मुक्त नुहे कौन से गोटे दामी भोजनशाला भोजन कले से आईन सम्मत भाव भोजन करने स्वाधीनता पाए ना। से भोक रहा आम मैंने समस्ते जमी भोकिला न रही से आम आईन लिखा देती कि गोटे बड़ भोजनालय पलाब से खाइबे से पैसा नदेले से आईन सम्मत नुह से कथा से व्यक्ति विशेष ही बुझे। ये परिप्रेक्षी स्वाधीन भाव भोजन करें राष्ट्र सकारात्मक पदक्षेप ग्रहण कर राष्ट्र गोटे सकारात्मक पदक्षेप ग्रहण करने आवश्यक। व्यक्ति विशेष सुजोग अभिवृद्धि करने उपयुक्त सामाजिक आईन प्रणयन करने आवश्यक हेबा आवश्यक। सकारात्मक पदक्षेप गुड़िक राष्ट्र असमता को दुर्बल करने सह अधिकार सुदृढ़ करें। नर मान बारे आधुनिक राजनैतिक तत्व उपक्रम मैकमिलन 2000 मसीह लिखिदे। स्वाधीनता संबंधित नकारात्मक धारणा इंग्रेजी राजनीतिक विचारधारार लक्षण थिला। भेर्मी बेतुम, जेम्स मिल, जॉन स्टुआर्ट मिल, हेनरी सिद्विक, हर्बर्ट स्पेंसर पुरातन और मध्य पुरातन अर्थनीतिज्ञ माने यही धारणार समर्थक हेले। जो स्वाधीनता नकारात्मक धारणा प्रति एम समर्थन हेले से स्वच्छसारी प्रशासन अनावश्यक नियंत्रण कब्जार व्यक्ति विशेष मुक्त करने दाबी करते से जो स्वच्छसारी प्रशासन रही सेठर केमती व्यक्ति मानक मुक्ति करे से कौन करते दाबी करते। नकारात्मक स्वाधीनतार मुख्य लक्षण था व्यक्ति विशेष निज हित संपर्क सबुठ अधिक सचेतन हम माने निज हित संपर्क निजर भल संपर्क अधिक सचेतन हम। तेणु राष्ट्र व्यक्ति विशेष स्वास्थ्य और कार्यशैली हस्तक्षेप करने उचित माने कौन कहला पे राष्ट्र व्यक्ति विशेष स्वार्थ और कार्यशैली कौन हस्तक्षेप करने उचित अनुचित कि हस्तक्षेप करना। ये पवित्र धारणा को बलवत्तर करने राष्ट्र एक चुक्ति भाव विवेचना कर राष्ट्र उक्त चुक्ति किसी परिमाण व्यक्ति विशेष स्वाधीनता को संकुचित करता तथापि व्यक्ति विशेष पसंद पर कौन प्रतिबंधक सृष्टि करूनला। जदि राष्ट्र से चुक्तिटा किसी परिमाण व्यक्ति स्वाधीनता संकुचित करता किंतु सेटा प्रतिबंधक सृष्टि करनता। तेणु ये गोष्ठी दार्शनिक मान मतरे जड़े व्यक्ति स्वाधीनतार अर्थ हो निज परिसर मध्य मुक्त भाव कार्यक्रम करने सुविधा सुजोग प्रदान करवा जद्वारा कि से कार्य करने समर्थ हम। स्वाधीनतार सर्वश्रेष्ठ धारणा होची यार नकारात्मक पे कौन कला ना
ତାକୁ ଏମିତି ପରିମାଣରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବେ ଯାହା ପରିମାଣରେ ଯାଇକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବ ବା ଏମିତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମର୍ଥ ହେବ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାରଣା ହେଉଛି ଏହାର ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାରଣା କ'ଣ ନା ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେତେକ ନକାରାତ୍ମକ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅନ୍ୟାର ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଧାରଣାଟାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଅନାହାର ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ମାନେ ଯେଉଁ ଭୋକିଲା ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଶର ଗୋଟେ ଭୋକିଲା ଲୋକ ରହିବାଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ତା'ର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି, ସେ ଖାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହୋଟେଲକୁ ଚାଲିଯିବ ତ ସେଠି ସେ କିଛି ବିଲ୍ ପେ ନ କରିକି ସେ ଆସିବ, ସେଠି ତା'ର ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହଁ। ସେଠି କ'ଣ କରାଯିବ, ସେ ଧାରଣା ସେଠି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅସମତକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏ ନାହିଁ। ଅଧିକନ୍ତୁ ନକାରାତ୍ମକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନପାରେ ଏବଂ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଅଧିକାଂଶ ସମର୍ଥକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବନିମ୍ନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ହଉ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହା ଏକ ଉଦାସୀନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଟେ, କାରଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ଏହା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏକ ଅବସ୍ଥା ଭାବେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ। ଆଧୁନିକ ଉଦାରବାଦୀ, ସାମାଜିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରବାଦୀ ଏବଂ ସମାଜବାଦୀମାନେ ନକାରାତ୍ମକ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଉଦାରବାଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଟି.ଏଚ୍. ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ସମପରିମାଣରେ ଜେ.ଏମ୍. ମିଲ୍ ନକାରାତ୍ମକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସର୍ବପୁରାତନ ସମାଲୋଚକ ଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଟି.ଏଚ୍. ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ଜେ.ଏସ୍. ମିଲ୍ ନକାରାତ୍ମକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସର୍ବପୁରାତନ ସମାଲୋଚକ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗତାନୁଗତ ସାମନ୍ତବାଦ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇନର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଧୀନତା ଏଇଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଭଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ସାମାଜିକ ଓ ଆଇନଗତ ପରିସର ସଂକୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉନି ତ ଟିକେ ଦେଖିନେବ। ଟି.ଏଚ୍. ଗ୍ରୀନ୍ ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରଥମ ଉଦାରବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ୱାଧୀନତାର କିଏ, ଟି.ଏଚ୍. ଗ୍ରୀନ୍ ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରଥମ ଉଦାରବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ। ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଉନ୍ମେଷ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଉନ୍ମେଷ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ମେଷ ପାଇଁ ସୁଯୋଗମାନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଶା ହେରଡ଼ ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ସେଇଟା ପୃଷ୍ଠ ମାନେ ସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୁକ୍ରେ କହୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ। ପ୍ରଜାମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉଛି ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ୱାଧୀନତା। ପ୍ରଜାମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମି କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ୱାଧୀନତା। ରାଷ୍ଟ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସାମାଜିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଧାରଣା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସହ ସମାନତାର ଘନିଷ୍ଠତାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଅଛି। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଟିକେ ଏଇଠି ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଅସ୍ଥି ସୂଚକ ବା ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ୱାଧୀନତା, ତା'ର ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି, ବିମୁକ୍ତି ରୂପୀ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଦେନ୍ ବିକାଶ ରୂପୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯାହା ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।